Hi, welcome to my video. My name is Dilip Sanjay from Communication Science for Class with student number 418-22123. I'd like to thank you all for your time. As you may know, I look forward to discussing about a journal we've been presented at class last week. The journal we'll discuss is titled Komunikasi Instruksional sebagai sarana pengembangan aktualisasi diri penyandang tunanetra, or in English, instructional communication as medium to help blind people actualize themselves. This journal was written by Anggarawati Kuswarno and Mulyana in 2019. I've divided my presentation video into three sections. The first section, I am going to talk about the journal background or abstract. The second section is about the component of instructional communication in the journal. The last one is about the process of instructional communication in the journal, which is rehabilitation. Alright, let's begin. The journal is aimed to understand the role of instructional communication at Yayasan Mitra Netra to help blind people actualize themselves. It is important for them because blind people sometimes do not receive their rights fully, like the difficulty to access education and so on and so forth. Baik, jadi intinya begini teman-teman. Jurnal ini ingin mengetahui seberapa jauh atau seberapa penting peran komunikasi instruksional pada Yayasan Mitra Netra tersebut. Nah, Yayasan Mitra Netra adalah suatu yayasan yang ingin membantu untuk mewujudkan para penyandang tunanetra atau teman-teman buta kita dalam mengaktualisasikan diri mereka. Kenapa aktualisasi diri begitu penting bagi teman-teman tunanetra? Karena mereka itu terkadang hak-hak dasarnya itu tidak terpenuhi. Contohnya adalah pendidikan. Nah, kan maaf ya, banyak dari teman-teman tunanetra itu yang hanya bisa masuk ke sekolah luar biasa atau SLB, sedangkan SLB itu masih dipandang sebelah mata. Lalu selanjutnya adalah banyak pekerjaan yang terkesan mengintimidasi atau apa ya istilahnya, atau tidak memberikan kesempatan kepada mereka dengan persyaratan-persyaratan yang kurang masuk di akal seperti itu. Well, generally instructional communication in the case we are talking about started with assessment or counseling to understand the needs of students as guides for teachers or trainers to decide which method is suitable for students. For example, if student cannot read yet, a teacher will give them a method to teach them how to use Braille. Nah, teman-teman, komunikasi instruksional pada jurnal ini atau pada Yayasan Mitra Netra ini diawali dengan yang namanya tahap konseling atau assessment. Konseling atau assessment ini adalah salah satu tahap yang sangat penting untuk dilakukan agar para guru atau pelatih bisa menentukan metode belajar yang cocok bagi para calon siswa. Sebagai contoh, ada satu siswa yang setelah dilakukan assessment atau konseling ini belum bisa membaca Braille. Maka para guru atau pelatih tersebut bisa menentukan metode yang cocok bagi calon siswa tersebut dan bisa memfokuskan pada bakat-bakat atau kemampuan-kemampuan lainnya yang sesuai dengan hasil asesmen atau konseling tersebut. In this last section, I will tell you the process of instructional communication in this journal. There are three types of processes: rehabilitation, education, and training. In this video, we're just discussing about rehabilitation process. There are three phases in rehabilitation process. First, counseling. The communication strategy that's used is the basic ones. For example, to mingle with other people, reasoning, and advising students. After that, counselors will evaluate to examine students' development. On the other hand, orientation and mobility training and reading plus writing Braille using other communication methods, which are tutoring and discussing, practicing, repetition, and using other senses.
Nah, jadi dalam jurnal ini terdapat 3 proses komunikasi instruksional, tapi saya hanya akan menjelaskan mengenai proses rehabilitasi. Nah, pada proses rehabilitasi ini sendiri terdapat beberapa fase. Yang pertama ada konseling, yang kedua ada orientasi, lalu ada mobility training, ada baca tulis braille, dan lain sebagainya. Nah, pada tahap konseling ini menggunakan metode komunikasi basic seperti bergaul, lalu ada penalaran, dan lain sebagainya. Sedangkan pada fase orientasi mobility training dan baca tulis braille ini terdapat beberapa metode komunikasi lain seperti diskusi, praktik, lalu pengulangan, dan ada juga pelatihan untuk melatih indera-indera lain. Well, in summary, it is extremely important for us to help blind people actualize themselves as their rights aren't fully implemented. I think that's it from me. Thank you for your time. I appreciate the opportunity to speak with you today. I also want to say thank you to my parents, my teacher, Mrs. Yasundari, and all of my friends. So, see you in another opportunity and have a great day. Ini penting dilakukan oleh para teacher atau trainer.